तं भगवन्तं अभिवदेमि। स्वखतो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, सङ्घं नमामि। ओकास वंदामि भन्ते दारतयेनं कथं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते दारतयेनं कथं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते दारतयेनं कथं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकासहं भन्ते श्रीशरणेन सह पंचशील धम्मं याचामि। अनुगौण कृत्वा शील देत मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकासहं भन्ते